साबिक अटर्नी जनरल मंसूर अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है। मंसूर साहब, शुक्रिया वक्त के लिए। कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो कि हमारे ऑनरेबल तज्जियाकारों की जानिब से दी जा रही हैं। आप क्या समझते हैं, इस्तीफ़े की क्या वजह हो सकती है, और क्या मुबैना तनाज़ात जो कि जजेस के दरमियान है, ये ज़राए कहते हैं, ये हमारे तज्जियाकार कहते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये करना, मगर ये कहना कि मुझे ये पता होगा कि क्यों इन्होंने रिजाइन किया है, ये तो जाहिर है कि बड़ा मुश्किल है मेरा बताना। मैं कराची में हूँ, वो इस्लामाबाद में हुआ, और मुझे भी अभी पता चला है। मगर ये इनके आपस के जो मसाइल थे और झगड़े चल रहे थे, और जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मामलात को चला रहे थे जो कि कानून के बिल्कुल खिलाफ थी चीज़ें, तो उसमें जाहिर है कि एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो बड़ा कानून के मुताबिक चलने वाले आदमी हैं, और कोई ना कोई तनाज़ा जो हुआ है वो इसी पे हुआ होगा जिसकी वजह से ये मामला जो है वो इस हद तक बिगड़ा है कि जो शख्स अगले 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनना था वो रिजाइन कर जाए। इससे मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के मामलात को कितना कितना वो दिया जा सकता है, और किस तरह से हालात बुरे हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये तो इससे ही जाहिर होता है। मुझे डर ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि और भी कोई जजेस इसके साथ मिल जाएं। ये तो बहुत ही तकलीफ दे अमर है। इतना अरसा हो गया है, मैं 45 साल से ऑलमोस्ट प्रैक्टिस में हूँ। मैंने इस तरह के झगड़े और इस हद तक झगड़े मैंने तो नहीं देखे थे, और जिस तरह से कोर्ट चलाई जा रही हैं वो भी मैंने कभी भी नहीं देखा था। मैं मज़ाहिर नकवी साहब जब रिज़ाइन किया है तो उसका भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि एक शख्स जिसको इस हद तक थ्रेट किया जाता है कि जहां दूसरे केसेस के अंदर स्टे दिया गया, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी साहब का था, चाहे शौकत सिद्दीकी साहब का था, चाहे किसी का था, इनको ओपन कोर्ट में कहा जाता है कि हम आपको स्टे नहीं देंगे किसी सूरत में भी। तो मतलब ये बड़ा वाजे हो गया था, बहुत ही वाजे हो गया था। मतलब कि 11 तारीख को केस लगा है आपका, आपके साथ जो होना है वहां पर वो होगा। इस हद तक दुश्मनियां आपस में मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि पढ़े लिखे लोग जो हैं, और ये खास तौर पे जजेस हैं जो दूसरों का फैसला करते हैं, वो अपने आप आपस में फैसले नहीं कर सकते। बहुत तकलीफ हुई है मुझे इससे। अनवर साहब, डाइसेंट करना या मुख्तलिफ राय रखना क्या मामूल की प्रैक्टिस नहीं होती अमंग द जजेस? और अगर डाइसेंट किया जाता भी है तो क्या उसकी बेसिस पर इस्तीफे दे देना, क्या ये कोई ऐसी अलामत है कि ये मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं? और ये ऑनस किस पर आता है ये मामला सेटल करने का? देखिए, डाइसेंट देना कोई ऐसी बड़ी बहुत कॉमन चीज़ है। डाइसेंट देना इज नॉट एन इशू। ये कुछ मामला कुछ इससे और आगे गया है जिसकी वजह से ये किया है। ये बहुत ही एजाजुल एहसन साहब को अगर आप जानती हो, ही इज अ वेरी वेरी कूल पर्सन और बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं। तो इस हद तक गए हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर हुई है जिसकी वजह से ये गए हैं। ये बहुत ही उसूली आदमी हैं और उसूल के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ये। तो ये डाइसेंटिंग व्यू की वजह से नहीं हो सकता। ये दिस इज समथिंग मच मच मोर देन दिस। अच्छा अनवर साहब, जो जस्टिस हैं एजाजुल एहसन, वो ये भी कह चुके थे कि बेंचेस वर नॉट फॉर्म्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। उनको ये खदशात भी थे, ये लेटर वो लिख चुके थे। क्या ये तमाम तर वजूहात हो सकती हैं? देखिए, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता इसके ऊपर फिलहाल, इसलिए कि जब तक कि मेरी खुद बात ना हो जाए और मुझे पता ना चल जाए एग्जैक्टली, मैं कयास आरियां नहीं कर सकता। ठीक है, यासीन आज़ाद साहब से इस बारे बात करेंगे। यासीन साहब, जिस तरह इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, आपके ऑब्जर्वेशन से, आपका एक्सपोजर है इस फील्ड में, आप क्या समझते हैं अब इन चीज़ों को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? और ख़ास तौर पर जिन हवाला जात का आपने जिक्र किया, जो हवाले आपने दिए, इस तरह तो फिर बहुत से केसेस हैं जिसमें जानिबदारी अपने इख्तलाफात की बुनियाद पर वाज़े होती होगी। देखें सर, हमारे लिए बड़ी मुश्किल ये है कि हम बात को बुरा कहते हैं, बात को अच्छा कहते हैं। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज जो हैं वो बराबर का दर्जा रखते हैं, सारे के सारे काबिल एहतराम हैं।
لیکن ماضی میں آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے جس قسم کے ججمنٹ آتے رہے اس وقت تو ان کے بعض جو دوست ہیں کرتے تھے سارا کچھ کرتے تھے، اور آج جیسے فیض عیسیٰ کو میں جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں، میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ واحد چیف جسٹس ہے جس میں آپ اپنے سینئر ساتھیوں کو ایک قسم کے قانون کے مطابق ٹرانسفر کی۔ پہلے ایک چیف جسٹس تھا، وہ آرٹیکل 184 میں اپنی مرضی کرتے تھے۔ اب جو بنچ 184 کے تحت کنسٹیٹیوٹ ہوتی ہے وہ 3 جج مل کے کرتے ہیں۔ تو آپ کو اگر مشاورت کا عمل ایک کے بجائے 3 آدمیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں موجودہ سپریم کورٹ کے متعلق ایک بات کہتا ہوں جو ماضی میں لوگ کہنے، میں عموماً ایک بات کہتا تھا کہ ہمارا پارلیمنٹ کا ادارہ سب سے زیادہ کمزور ترین ادارہ ہے، لیکن آنریبل چیف جسٹس اور اس وقت کے سپریم کورٹ کو میں اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو ہمارا چھیڑنے کا حق نہیں بنتا، سوائے اس کے کہ کوئی آرٹیکل ایسا ہو جس کی تشریح وہ سپریم کورٹ کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ کا کام قانون سازی نہیں ہے، تشریح کرنا ہے۔ ماضی میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آج جس طرح کل پرسوں جو ججمنٹ آیا جس میں سمیع اللہ کے کیس کو وڈرا کیا گیا، لائف ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کیا گیا، تو ماضی میں یہ کہا تھا کہ آنریبل چیف جسٹس جو تھے وہ اپنی مرضی کے 2 یا 3 جج پکڑے ہوئے تھے، وہی کرتے تھے، ہم شور کرتے تھے کہ یہ نہ کریں۔ ایک اہم خبر ناظرین سے شیئر کرنی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کے استعفے کے ساتھ ہی سپریم کورٹ میں اہم تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے اب سینئر جج بن چکے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ آئندہ چیف جسٹس ہوں گے۔ عقیل افضل ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں۔ جی عقیل، کیا خبریں آ رہی ہیں سپریم کورٹ سے؟ دیکھیں، جسٹس اعجاز الحسن میں اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3رے نمبر پر سینئر ترین جج تھے۔ جسٹس سردار طارق نے اگلے مہینے مارچ کے اندر ریٹائر ہو جانا تھا، جس کے بعد انہوں نے سینئر ترین جج بن جانا تھا۔ اب جسٹس اعجاز الحسن نے کیونکہ استعفیٰ دے دیا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججز کی پوری سلیب ہے وہ اسی حساب سے اوپر آ گئی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے رواں سال ہی اکتوبر کے اندر جو تھا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالنا تھا، اور تقریباً 9 ماہ کے قریب جو ہے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بطور چیف جسٹس آف پاکستان فرائض سر انجام دینے تھے۔ ان کے بعد جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا وہ جسٹس منصور علی شاہ تھے۔ جسٹس اعجاز الحسن کے استعفے کے بعد یہ پورا جو ججز کا جو سیٹ اپ ہے وہ پورے کا پورا سپریم کورٹ آف پاکستان کی پورا ڈیزائن چینج ہو گیا، ججز کی سینیورٹی چینج ہو گئی۔ اب جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی ممبر بن گئے۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی جو کہ پہلے کسی بھی کونسل یا ممبر کمیشن کے ممبر نہیں تھے، اب وہ بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے۔